दर दीस खबरापत्र पळयता तेन्ना एक नवीन अपघाताची बातमी आमकां पळोवपाक मेळटा। दर दिसा अपघात जावन कित्येकांनी आपले जीव गमयले। 2024 सोंपपाक 2च दीस उरल्यात। 5 मिनटां उशीर जाल्यार उपकारता, मात सुशेगातीन सांबाळून खंय वता ते वचात। लक्षांत घेयात, उशीर जाल्यार हरकत ना। मात तुम्ही जर घरा पावलेत ना जाल्यार जी तुमची घरा वाट पळयता तांची स्थिती कितें जातली ताचो विचार करात। न्यू इयर सेलिब्रेट करा, मात निश्काळजीपणान गाडी चलोव नाकात। ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करनाकात, तशेंच गाडी चलयतना फोन वापरूं नाकात आनी हेल्मेट आनी सीट बेल्ट नक्की घालात। याद दवरा, तुमची एक चूक तुमचो आनी दुसऱ्यांचोय जीव घेवं शकता। सो स्टे सेफ, रायड सेफ।